तीन चीज़ों की आपको क्यूरीज जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए कि सैचुरेशन क्या चीज़ होती है, इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है और रिसेशन क्या चीज़ होती है। तो भाईजान आप लोगों के क्वेश्चंस और आप लोगों के कमेंट्स डिसाइड करेंगे कि कल जो मैंने वीडियो बनानी है वो किस टॉपिक पे बनाऊं, लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन ख़ास तौर पे न्यूबीज़ वालों की तरफ से यही होता है कि ये क्या राइट टाइम है, हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लोग उनको डरा रहे होते हैं कि भाई सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ये हो गया वो हो गया। मैं उन्हें हमेशा एक ही चीज़ गाइड करता हूँ, या आप लोगों को एक ही चीज़ गाइड कर रहा होता हूँ कि इन्फ्लेशन और सैचुरेशन में इसका अगर आप लोगों को फ़र्क नहीं ना पता तो फिर आप इस बिज़नेस में मत आएँ। और अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हो 2 से 3 महीने आप लोगों के पास बैकअप है, 4 महीने तक इवन आपके पास बैकअप है, तो फिर तो इस बिज़नेस में आएँ। लेकिन अगर आप उधार लेकर आ रहे हो, कुछ चीज़ बेच के करना चाह रहे हो, तो फिर इस बिज़नेस में आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। फिर कमेंट्स में, मैसेजेस में, पर्सनल मैसेजेस में सबसे ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि सर अगर हम अभी आते हैं, इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस तो बड़ा सैचुरेटेड हो गया है। हम बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन कर चुके हुए हैं, जो कि काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका क्यूरी यही होती है कि सर बात ही नहीं सुनते। भाई सैचुरेशन में और इन्फ्लेशन में ये फ़र्क जब तक आप नहीं जानेंगे आप इसी तरह कंफ्यूज ही रहेंगे। और इसके इम्पैक्ट के बारे में मैं बात करूंगा कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है। 3 चीज़ों की आपको क्यूरीज जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए कि सैचुरेशन क्या चीज़ होती है, इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है और रिसेशन क्या चीज़ होती है। रिसेशन आती है तो बेसिकली वो इन्फ्लेशन को लेकर आती है, इन्फ्लेशन की वजह से ही रिसेशन आती है। अब जब हमने 1.5-2 साल पहले शुरू किया था ना, तो इन्फ्लेशन अपना पीक जो है ना वो दिखा चुकी थी, बढ़ती भी जा रही है खैर, लेकिन मतलब उस टाइम से ही इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ चुका था। मैंने पिछली भी वीडियोस में आप लोगों को बताया दिखाया कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट था वो क्या था कि जो पहले आप 2021 में 2020 में जो लोग डिस्पैचिंग का काम कर रहे थे, तो उस वक्त उनको 10% ईजली मिल जाया करते थे। अभी जिस लोड का हम लोग $1000 $1200 ले रहे होते हैं, उनको $2,500 $3,000 इतने रेट मिला करते थे। तो जो कैरियर थे उनको भी इस बात पे कोई तकलीफ नहीं थी कि वो 10% पे कर रहे हैं या इवन 15% तक पे कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने कदम रखा इस फील्ड में, तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट था, जो इम्पैक्ट था, वो हम लोगों पे आ चुका हुआ था। हम लोगों ने भी इसी मार्केट में कदम जमाए और आप लोग भी जो आ रहे इसी मार्केट में कदम जमाओगे। हर आए दिन आप लोग ग्रुप में मैसेज देख रहे होते हो कि फलाने को कैरियर मिल गया, फलाने ने लोड दे दिया, तो वो इसी सैचुरेटेड मार्केट में ही काम कर रहे हैं ना, जिसको आप सैचुरेटेड कह रहे हो। अब जब तक आप लोग उस बेस तक नहीं पहुंचोगे कि इन्फ्लेशन और सैचुरेशन में फर्क कैसे आप लोग दिखाएं, आप लोगों को जिस चीज से घबराना चाहिए वो इस चीज से घबराना चाहिए कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब खां की परेशानियों के चक्कर में, और इस सोचने के पता नहीं हम आएंगे तो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। जब तक आप एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ इसमें काम नहीं करोगे तब तक आप इसमें काम कर ही नहीं सकते। आपको ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि जब आप किसी फील्ड में कदम रखते हो तो सैचुरेशन आप पे इम्पैक्ट कर ही नहीं सकती इसकी, क्योंकि इस टाइम 16 करोड़ 80 लाख ट्रक्स हैं जो कि चल रहे हैं। उसमें से चलो कुछ कैटेगरीज निकाल भी दो जिनके साथ हम काम नहीं करते, तो फिर भी तकरीबन 27,000 से लेके 30,000 ट्रक इन मंथ ऐड हो रहे हैं। वो आज उनकी एमसी नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद 6 महीने बाद जारी बात उनको आप जैसे डिस्पैचेस की जरूरत होगी। और इसी तरीके से इसमें कोई ये भी नहीं है कि एक ट्रक एक डिस्पैचर के साथ चल रहा होता है। एक ट्रक वाला हो सकता है 3 डिस्पैचर के साथ चलो, 5 डिस्पैचर के साथ चलो, उसमें जो मेकआउट करेगा वो जो स्टैंड आउट कर जाएगा वही उसके साथ काम कर पाएगा, उसके अलावा बाकी लोग उसके साथ काम नहीं कर सकेंगे। तो हम लोगों ने खुद भी जब स्टार्ट किया था, पहला कैरियर था, उसके साथ 4 या 5 इस तरह के थे डिस्पैचर से, जिसमें से एक तो बहुत ही माहिर डिस्पैचर थी यूएसए की, जिसके साथ मेरा एक इंटरव्यू भी है। तो लेकिन क्या था, अपनी मेहनत करते रहे वो कैरियर आज की डेट तक हमारे साथ काम कर रहा है। तो यही चीज है कि अगर आप ये सोचते रहेंगे बहुत बंदे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, हम पता नहीं इसमें स्टैंड आउट कर सकें, फिर आप नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करोगे आपकी जगह पे कोई दूसरा स्टैंड आउट करेगा। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरे पास एक लड़का है ट्रेनिंग करने के लिए, और माशाल्लाह उसने 2 वीक्स के अंदर अंदर अपना कैरियर भी निकाला, उसको लोड भी दी है। उसके लिए सैचुरेशन नहीं है। मैं अभी इसके साथ एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ कि अभी आज का दिन सोमवार है ना, बीच में हफ्ता तो आता, तो जुमरात और जुमे की हमारी आरसीज कितनी आई हैं, तकरीबन 20 से 21 आरसीज हम लोगों ने 2 दिन में ली हैं। तो हमारे लिए नहीं है ये सैचुरेशन सिर्फ आपके लिए है। अब एक बंदा क्वेश्चन ये कर सकता है कि
سر آپ لوگ تو پرانے ہیں, آپ لوگوں نے ابھی میک آؤٹ کیے, بھائی اسی مارکیٹ میں میک آؤٹ کی ہے اور آپ نے بھی اسی مارکیٹ میں اپنے آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کروانا ہے. تو جب تک یہ سوچتے رہیں گے نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. 2020 اور 21 کی مارکیٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس وقت ڈرائیورز کو نکالنے کرنے کے لیے ریٹس بہت سپرفیشل رکھے گئے, کیونکہ کرونا کا افیکٹ ڈرائیورز پہ بھی تھا نا, سارا لاک ڈاؤن تھا, سارا کچھ تھا, ڈرائیورز نہیں نکلنا پسند کرتے تھے, تو ان کو نکالنے کرنے کے لیے بہت ایکسٹرا اماؤنٹ پے کیا گیا. اچھا, انفلیشن کا ایک اور افیکٹ یہ آیا ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے جو پہلے آپ دیکھتے تھے نا کہ آنر آپریٹر سے بیٹھ کے کھا رہے تھے, ڈرائیورز رکھے ہوئے تھے, ڈسپیچز کو بھی کھلا پے کر رہے ہوتے تھے 10%, 12%, 15%. اب جو وہ لوگ ہیں نا وہ اب اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کہ بات یہ ہے کہ کسی مارکیٹ میں آپ لوگوں کو بھی کام کرنا پڑے گا, ادروائز یہ چیزیں نا آپ لوگوں کو یہ سوچتے کرتے رہیں گے مشکل ہوگی. اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو بس اسی گفتگو میں رہتے ہیں, ہر ٹائم نیگیٹیوٹی اور وہ چیزیں سوچتے کرتے رہتے ہیں. 6 مہینے بعد بھی جب کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں یار ہم نے 6 مہینے لرننگ کی ہے, 2 مہینے کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, اور وہ مطلب اس کو 8 منتھ کاؤنٹ کر کے اور مزدور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس چیز کا فائدہ نہیں ہے, بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں کرو گے آپ کی جگہ کوئی اور کر لے گا. تو چپ کر کے جس کے پاس نالج پورا ہے, جس کے پاس 3 منتھ کا بیک اپ ہے, وہ کرے, یوٹیوب سے لرننگ کرے, ٹریننگ وغیرہ ساری کچھ اس پہ کرائی ہوئی ہے. کوئی آپ کو ہر کسی کو ایکسٹرا ضرورت نہیں ہے. صرف وہ لوگ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے وہ لوگ خالی فزیکل ٹریننگ کریں, جن لوگوں کے پاس منتھ بیک اپ وغیرہ بھی ہے اور سارا کچھ ہے. ادروائز جو لوگ یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کو مطلب کوئی ٹریننگ کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا پڑے. تو چپ کر کے یوٹیوب پہ سارا کورس کرایا ہوا ہے, اس کو کریں, اس کو سیکھیں. صرف آپ کے پاس بیک اپ ہونا چاہیے 3 منتھ تک کا, 3 منتھ ایک محنت کریں. اور باقی لوگ اگر یہ جو کر پا رہے ہیں یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے, مارکیٹ ان کے لیے بھی وہی ہے, مارکیٹ ہمارے لیے بھی وہی ہے, مارکیٹ آپ لوگ کے لیے بھی وہی ہے. تو سیچوریشن کا افیکٹ ابھی میرا نہیں خیال, مجھے نیئر ان دا فیوچر نظر نہیں آ رہا. مجھے جو نظر آ رہا ہے امپیکٹ جو انفلیشن کا افیکٹ ہے وہ بھی اگر آپ کرنٹ منتھ کی وہ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ریٹس ہائی ہوئے ہیں, ریٹس بہتر ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا لوڈ بال اور ان چیزوں کا, وہ مسئلہ بھی سالو ہو چکا ہوا ہے. تو آج کے دور میں میرا خیال ہے آج کے ٹائم میں نہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. فل گائیڈنس آپ لوگوں کے پاس ہے, گروپس ہمارے بنے ہوئے ہیں. ہر 5 منٹ بعد اب میں اگر کسی کو رپلائی نہ کروں تو اس کا کوشچن مارک بھی آ جاتا ہے. تو بھائی جب سب کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ لوگوں کو اتنی ٹینشن یا اتنی کیوریز ہیں کیوں, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ. اور ہر بندہ بس ایک ہی کوشچن پوچھتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, سر اتنے بندے آ رہے ہیں سیچوریشن تو نہیں ہو جائے گی. اور کچھ لوگ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں بڑی سیچوریشن ہو چکی ہے. سیچوریشن نہیں ہے میرے بھائی, یہ صرف اور صرف جو امپیکٹ ہے وہ انفلیشن کا امپیکٹ ہے. اور یو شوڈ نو دی افیکٹ آف انفلیشن جو کہ آلریڈی آ چکا ہوا ہے. اس میں آپ لوگوں کو اتنی بھی ٹینشن لینے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس ٹائم جو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ بنائیں, اس سے زیادہ پیسہ بنائیں تاکہ آپ اپنے اچھے سے اچھے ٹولز اس کے لیے پرچیز کر سکیں. آگے اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گرو کرتی ہے زیادہ وہ آپ کو خریدنا کرنا پڑ سکے, تو آگے جا کے ہو سکتا ہے یہ کام تھوڑا سا اور مہنگا ہو جائے گا ٹولز اور باقی چیزیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ سیچوریشن یا وہ چیز آپ لوگوں کو اس کا افیکٹ آئے گا. کوئی نیئر ان دا فیوچر مجھے کوئی افیکٹ کی ٹینشن نہیں ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.